रिक्शा ड्राइवर ने स्कूल की बच्ची को ज्यादती का निशाना बनाने की कोशिश की है। लड़की ने उसको मना किया, लेकिन वो उस बच्ची को जबरदस्ती एक कमरे में ले गया और वहां पर उसको ज्यादती का निशाना बनाने की कोशिश करता रहा। स्कूल की बच्ची किस तरह इस दरिंदा सिर्फ इंसान के साथ मज़ाहमत कर रही है और अपनी इज्जत बचाने की कोशिश कर रही है। रिक्शा पिक एंड ड्रॉप के लिए इस लड़की के घर वालों ने लगाया हुआ था और उस रिक्शा ड्राइवर की नीयत में फतूर आ जाता है। जब बच्ची को वो घर छोड़ने आ रहा है, वो घर छोड़ने की बजाय अपने किसी दोस्त की दुकान के सामने रिक्शा रोक कर अपने दोस्तों के साथ बैठ गया। और जहाँ पर वो सरकारी ट्यूबवेल लगे हुए हैं, वहाँ पर 7 कमरे भी बनाए गए हैं। उस सरकारी ट्यूबवेल वाले कमरे में इस बच्ची को ले गया, जिस पर बच्ची ने शोर किया कि आप मुझे घर छोड़ने की बजाय ये कहाँ लेकर आ गए हो। इस दरिंदा सिफ्त इंसान ने इस बच्ची को उस ट्यूबवेल वाले कमरे में ज्यादती करने की कोशिश की। आपने वीडियो में देखा है कि ये बदबख्त इंसान किस तरह इस बच्ची को दबोच रहा है और चारपाई पर गिराने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये बच्ची मुसलसल मज़ाहमत कर रही है। इस दरिंदे ने इस मासूम बच्ची को वीडियो में देखा जा सकता है कि उसके पास स्कूल बैग भी है, सब कुछ, यानी जिस तरह वो स्कूल से वापस आई है वो घर नहीं पहुंची। कि किस तरह इसने एक अकेली बच्ची को देखकर उसको ज्यादती का निशाना बनाने की कोशिश की। बच्ची मज़ाहमत करती रही उसके सामने। यानी ये ना जाने और कितनी बच्चियों के साथ इस तरह की हरकत कर चुका होगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डेली सोशल पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हुसैन बुखारी। नाज़रीन, गुज़श्ता रोज़ मिंचनाबाद के अंदर एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, जिसमें एक रिक्शा ड्राइवर ने स्कूल की बच्ची को ज़्यादती का निशाना बनाने की कोशिश की है। लड़की ने उसको मना किया, लेकिन वो उस बच्ची को ज़बरदस्ती एक कमरे में ले गया और वहाँ पर उसको ज़्यादती का निशाना बनाने की कोशिश करता रहा। ये वीडियो क्लिप मुलाहिज़ा कीजिए कि एक स्कूल की बच्ची किस तरह इस दरिंदा सिर्फ इंसान के साथ मज़ाहमत कर रही है और अपनी इज्जत बचाने की कोशिश कर रही है। नाज़रीन, गुज़श्ता रोज़ मिंचनाबाद के अंदर एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया है कि एक बच्ची जो एक रिक्शा ड्राइवर के साथ स्कूल आती और जाती थी। रिक्शा पिक एंड ड्रॉप के लिए इस लड़की के घर वालों ने लगाया हुआ था और उस रिक्शा ड्राइवर की नीयत में फतूर आ जाता है। जब बच्ची को वो घर छोड़ने आ रहा है, वो घर छोड़ने की बजाय अपने किसी दोस्त की दुकान के सामने रिक्शा रोक कर अपने दोस्तों के साथ बैठ गया। वहाँ से उठकर वो एक सरकारी ट्यूबवेल, अक्सर शहरों के अंदर, अक्सर छोटे छोटे शहरों में भी एक सरकारी ट्यूबवेल लगे हुए हैं,
اور جہاں پر وہ سرکاری ٹیوب ویل لگے ہوئے ہیں وہاں پر 7 کمرے بھی بنائے گئے ہیں۔ اس سرکاری ٹیوب ویل والے کمرے میں اس بچی کو لے گیا، جس پر بچی نے شور کیا کہ آپ مجھے گھر چھوڑنے کی بجائے یہ کہاں لے کر آ گئے ہو۔ اس درندہ صفت انسان نے اس بچی کو اس ٹیوب ویل والے کمرے میں زیادتی کرنے کی کوشش کی، زیادتی کا نشانہ بنانے کی کوشش کی، لیکن بچی مسلسل مزاحمت کرتی رہی۔ آپ نے ویڈیو میں دیکھا ہے کہ یہ بدبخت انسان کس طرح اس بچی کو دبوچ رہا ہے اور چارپائی پر گرانے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن یہ بچی مسلسل مزاحمت کر رہی ہے۔ یہ ایک اسکول گوئنگ بچی ہے اور جو شخص اس سے زیادتی کر رہا ہے وہ اس کا رکشہ ڈرائیور ہے، جس کو پک اینڈ ڈراپ کے لیے اس کے والدین نے ایک رکشہ لگایا ہوا ہے کہ وہ صبح گھر سے بچی کو اسکول چھوڑتا ہے اور اسکول سے واپس گھر چھوڑتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا لمحہ فکری ہے کہ کس طرح اس درندے نے اس معصوم بچی کو، ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ اس کے پاس اسکول بیگ بھی ہے، سب کچھ، یعنی جس طرح وہ اسکول سے واپس آئی ہے وہ گھر نہیں پہنچی۔ یہ بہت بڑا لمحہ فکری ہے کہ کس طرح وہ شخص جو روزانہ کی بنیاد پر پتہ نہیں کتنے بچے اس کے ساتھ لگے ہوئے ہیں جن کو یہ پک اینڈ ڈراپ دیتا ہے، یعنی اسکول کالجز کی بچے بچیاں، اس کا کام ہی یہی ہے کہ یہ پک اینڈ ڈراپ پہ اپنا رکشہ لگاتا ہے اور بچوں کو گھر سے اسکول کالج چھوڑتا ہے اور واپس گھر چھوڑتا ہے۔ لیکن یہ اس کی درندگی اور حیوانیت، یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے اور لمحہ فکری ہے کہ کس طرح اس نے ایک اکیلی بچی کو دیکھ کر اس کو زیادتی کا نشانہ بنانے کی کوشش کی، بچی مزاحمت کرتی رہی اس کے سامنے، یعنی یہ نہ جانے اور کتنی بچیوں کے ساتھ اس طرح کی حرکت کر چکا ہوگا۔ اس ویڈیو کے منظر عام پر آنے کے بعد اہل علاقہ بھی ایک عجیب سی کشمکش میں مبتلا ہیں کہ آخر یہ ہمارے بچوں کے ساتھ ہو کیا رہا ہے، اور ہماری اپنے اداروں سے اپیل ہے کہ اس طرح کے درندے جو اسکول جانے والے بچوں کو بھی نہیں بخش رہے، جو اپنی درندگی اور حیوانیت کی پیاس بجھانے کے لیے کسی حد تک بھی جا سکتے ہیں، ایسے لوگوں کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے اور اس سے لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے۔